Ang nakakuha, Marquez, pinasa kay JM, malalim. Nakakuha ni Cebu. Boom, natatigan, nasipa ang bola in favor of the Raptors. Pag Raptors, sasakyan, nangangagat. According to shoot. Marquez, floater, pass, for number 13, Marquez. There's a whistle. Hikaw, tanggal hikaw muna, tanggal hikaw. Number 13 at saka number 1, Narciso. Isasadla namin yan. For your safety. Extra time! Wala! But there's a foul. Which in by number 8-9. Gab. Personal first team foul. 9 minutes and 37. Score 2-0 in favor of the Raptors. Mark. Nalambot daw si Mark. Sobrang daw. Sa half place. Violation. Hindi tumama ng ring. Tawag sa violation. Tapos na lang. Marquez. Rodriguez. Gab. Esqueta. Sabot! May 3 segundo na ito. Ha? Line violation ba? Malaki kasi ang sapatos. Speedy Gonzalez. Narciso, number 1 for 3. Long, sinakakuha. Taas tumalunod. Then, Cebu, tugiginto. Speedy Gonzalez. Long jumper. Pass. Pass. Top rested. Speedy Gonzalez. Then, up 2. JM. Short, sinakakuha. Carlo, Camiña, Corpus, pinasa kay Cebu, reverse, wala, Cebu again. Wala, Camiña. Then Carlo, Camiña, El Presidente, short, sinakakuha. Ingat kayo dyan, ha? Then shoot. Cebu, long jumper, ring-a-ling, 2 points, but Redan, Cebu. Dapat niya. Aldo, nagtaka sa 3. Wala, nakakali kami niya. Pinasa kay Speedy Gonzalez. Speedy, 1 point. For Sniper. Gonzalez. 6-2, 7 minutes and 8. Ang ganda na ng pasahan. Gab! Wala! Sinakakuha. Narciso. Out of Narciso. May nakita siya. Tapos nakita na ng kalaban. And by the ball. Yan si Rodriguez. JM. Bunalik sa kanya. Number 21. Paso. 6-4. Camiña. Narciso. Nagtili mo. 7 minutes and 35. Time. Narciso. Speedy Gonzalez, Narciso, napaso rin na Cebu, tugiginto. 8-4. Tawa ni Camiña, Speedy Gonzalez, arriba. Anda rin natin, Isip, long jumper, 54, there's a whistle. Technical. Bakit? Ano ginawa? Technical for beating the Sino nanusok? opponent. Sino nanusok? In short, state move. Bawal na po yun. Hindi technical natin yun. First Si person. Renz ba? Si Renz? Sino nanusok? Sino nanusok? Mintis. Break in, sapatos. Okay, hindi siya foul. Technical siya. Kaya, yun ang mga bago na medyo inaano pa.
Pag walang clear possession sa technical. Right legged! Point score 21. Alam mo. Exercise corpus long nakuha ni Sagut. Hinawaan ni Sagut. Baseball pass. Ayan, bumalik. Bumalik. Kaminya. Kaminya. Kailangan niya ng doktor. Atay niya. Please. Director. Wala. Nakuha nito. Narciso. Si Aldon. Tarpikan sa likod. Si Gab. Speedy Gonzales. Red Speedy. Pinasa kay Corpus. Bumangga. Ay, natapikan. Kakay. Ayun, pinasa. Pola. Score still 8-7 in favor of the Mustang. 5 minutes and 52. Speedy Gonzales. Naghanap na mga saan. Speedy. Paso na Narciso. Carlo. Then shoot. Narciso sa 3. Wala. Sinakakuha. JM. Sa pulang kakampi. Ang bola. Marquez. To Aldo. Aldo. Bicycle move. Ingat ka. Fast break nakakuha ni JM. Ingat. Bukas. Meron tayo ha. Gab sa 3. Wala. Sinakakuha. Nakakuha ni Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Red. Nakatingin sa likod. Nakakuha ni Marquez. Marquez looking for Sime. Paso Aldo. Sagud. Pasok. Substitution. White. Pasok White. Doon. Wait, White! Pasok tayo! Ano ba yun? Natutulog pa ang player sa White. Sa kabila naman, ang pumasok, Ramos. And... Ay, galing, Cebu! Okay, 2 points by Gab. 13. Cebu, pasok ni score. Galing. Meme. Kami nga nag-awawasahan. Gonzales. Mark Corpus. Push the board. Uy! 15-14. Upon in the advantage by the Raptors. Aldo, Dipsidu, wala. Kaya sakit. Kami nga itong Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Speedy. Cebu. Caribe Marquez, Cebu. Walang tinamaan na agawan. Sino nakakuha? Number 1, Narciso. Aldo. Aldo. Binigay ang bola sa kalaban. May foul, number 6. Alam, pinabibigay mo yung bola. Sinalugo. First personal, first team pa. Change favor na po tayo. 16. 96. Santos. Nakalusot, wala. Nakakuha ng Speedy Gonzales. Natapikan ng konti, pero na-recover. Speedy! Speedy! Paso! Okay. 18. 15. Alex sa 3. Walang tinamaan. Bird ka. Marquez. Shoot. Marquez. Ramos. Basta. Nakuha ni. Intercepted by Cebu. Cebu. Kosuko. Nakapikan. Na-recover ka. Dalawang bantay. Four shot. Wala. Siya pa rin nakakuha. Hindi na. Nakuha na Sagud. Sagud to Ramos. 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 Wala sa kondisyon si Alan.
Narciso. Narciso. Pinasa. Cebu. Pasok. Finish and 30. 20-15. Pasok ba? Hindi. Cebu. Cebu. Again. Cebu Pacific. Pasok. Kwento natin blast yun. Escueta. Pasok. Finally. Enough is enough. Your day is enough. Cebu! 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 Brian Cebu. Land at Belleville. Ayun, salamat. Iba ni sagod-sagod na gano'n sa pinasa kay Santos sa Bukidid. Allen. Sagod. Escueta. Wala. Na-honor Chico. 22-17 pa rin. 150 ang nalalagay para sa ating first quarter. Lens. Matapit sa ilalim ang bola. Then shoot. 1 minute and 30 na. Time out! Raptors. Then the shoot. Ba't kayo tumayo mo? Mapapahinga yung kalaban mo. Baseline inbound by the White Beauty. Gonzalez, Speedy Gonzalez. 5 to shoot. Right, left corner. Narciso, wala. Marquez on the home stretch. Marquez on the touchdown. Pasok, touchdown by Marquez. Still 3-point lead by the Rangers. Gonzalez Carlos, Gonzalez, Gonzalez, kami. Lapasi Gonzalez by Hago. Pinasa kay Allen. Allen Ramos, pass. 1 point lead na lang ulit. 1 minute. Narciso, Consular. Pasok. Santos sa 3. Kabog! Santos. 3 points. The 40 seconds. Intercept na Escueta. Escueta to Santos. Santos. Long jumper. Long 2. Santos 2 point. Jake Bayboard. 25 seconds. 15 seconds. Around 4 seconds. Depende. Shot last. Speedy Gonzalez. Long jumper on the right side. Wala na. Sagod. Sagod yung magkano mabasa. 10 seconds left. Sagod sumagasa. Sagod. Deep city shot. Pasok. 28-24. Naagaw pa ni Santos. Santos Tumieres. That's the end of our first chapter. Score 28-24 in favor of the Raptors. Eight may dumating, may dumating. Red pa rin.
Kailangan talaga black na black ano. Ayan po. Teka nga, Dalawa lang. yung ba yung kay Allen? Yung kay Allen? Kailangan talaga black na black ano. Grabe, putik. Una. Kailangan talaga black. Yung sa amin natin, tigal si Tok. Pangalawa. Wala na siya. Minalas ko yun. Parang kumupas na black na lang. Sino ang bago? Esther. Escueta. Narciso pues, Narciso, na 365. And what? Foul. 8-9. Escueta. Gab Escueta. Second personal foul. First team foul. Ang oras, 9:53. Bonus free throw para kay Consi. Wala pa rin. Espera pa Santiago. Ayan, naka-Sarmiento. Na kay JM Escueta. 50. Cebu Pacific. Natapit. Lumipad si JM. Renzi. Cebu Pacific. Na libre. Wala ka, basta. Then at 20. 49 glass by the Great Jersey. 9 minutes and 1. Tumatabla. Santiago with his teammate. Pass to JM. Tabo! JM Rodriguez. 3 points brought to you by Santa Rita. Basketball Brotherhood. Kaminga. Long 3. Short. Si nakakuha. Wala. Sarmiento. Ramos. Sumaksak. Wala. Sinabahan na Allen eh. Ayun, nakagawa ng Allen. Allen, natatigapan na recover. Keto, wala. Gusto si JM, wala. Si JM ulit. 15 to shoot. Allen, Rainier. Pasok. Sarmiento. Parang Rob Sarmiento na pala ito. Artista. Good. Cebu pa rin. Yung nakahawa ng presidente. Wala pa rin. Pinakakuha. Gonzales. SBD. Pass to Mark Corpus short. Nakuha ngayon ni Santiago. Ay Sarmiento. 750. Rodriguez. Tahu. Rodriguez. 3 points. May pag-asa si Aldo ah. Narciso. Floater. Narciso. Grabe, drive max. Ball number Drive max, may sumpa talaga. 2. First personal, second team foul. Ang unang Narciso. Wala sa apat na yan. Ay, nashoot tuloy. Ayun, Narciso. Pinashoot mo yun. 29-36 still. 7-point lead by the Raptors. Lester. Ramos. Allen. Wala. Nakakuha. Cebu Pacific. Pinasa kay Narciso. Big strikes. Pasok. Good this shot. 31, 36, 7 minutes and 30. Lester. Uy, nalibre sa 3. Pumupukol dyan na. Santiago. 3 point. Cebu again. 2 points. Pwede ba ito? Air Cebu. Pacific.
Then shoot. Rodriguez, huli ka. Narciso. Consi. Consi. Ayun. Tatapi ka doon. Allen, that's using the board. Pasok. Cebu Pacific. Wala. Allen. May sumabay. Wala. Sinakuha. Nakuha ni JF. Tapikan. Time to shoot. Pasok. 43-33. Speedy Gonzalez, 3-point! Ang ating panghulo, ang oras, 5:40. Ayan. Sa white ha, 5 minutes, palit na ng white player. Ramos, Santiago Pitch, Santiago, natapikan ni Camina. Odom versus Speedy Gonzalez, may sumabay na kuha ni Lester, si Santiago. Si Santiago, ay ito Ramos, floater, wala. Ayun, pinatuod. Air Cebu, wala, nakakuha ni Lester looking at his teammate, pass to Kalama, Camina, Air Cebu, baso. Substitution. Lo. Wawa sila. Uy, lima, magpalit kayo. White, magpalit kayo ng lima. Sulit. Pasok ulit. Sabon! Wala. Nakuha ni Santos. Wala pa rin. Air Cebu. Nakakuha naman ni Lester. Santiago. Pitch. Natapilan ng Camina. Air Cebu. Ang lupit. Pinasa si Speedy Gonzalez. Wala. Hindi nakakuha. Lester. To Santos. Number 52. 3-on-3. Pinasa kay JM. Fade away. Wala. Nakakuha sa Ectoraz. 4-20. Takbo Mark! Then shoot. Gonzalez TV na pinasa kay Cebu. Miscommunication. 4-03. 43. 30. Marquez. Hihingal na si Pangulo. Marquez. Santiago. Katempo, sinira ka. Nakuha ni Santos. Pinasa kay Santiago. Napamaywag na mga players. Ayun, ito mo yung isa. Speedy. Ma'am. Wala. Nakakuha ni Aldo. Pinasa kay Santos. Wala. Ayan. 45-30. 3 minutes and 17. Narciso. Nagkatep sa 3. Wala. Rebound na Marquez. Pinasa. Nakuha ni Lester. Bilis sa kalaban. Ay. Mga stature yan ng Batak Yapo. Time out! Back to the live action. It's white ball.
May dumating ng white. Cebu, Cebu. There, so it's foul number 5-2, Santos. First personal, 13 foul. 2 minutes and 50. 38-45. Hingal na. Pangalawa ni Cebu. Pasok. Santos, garawa kasahan. Pinasa kay Lester. Santiago scores 45-39, 6.3. Rodriguez. Nakakuha ni Corpus. General Victor Corpus. Nabutan niyo yun. Sa palabas. Matandaan na tayo. That is it. 225. Last 5 to shoot. Ang ganda ng touch passes. Cebu again! Air Cebu! Habang nanibe. Santos. Santos, din. Nakuha ni Aldo. Aldo, ang lakas. Narciso. There's a foul downstairs. 7-6. First personal, 1-4 penalty. 1 minute and 56. 45-41. Ayun, may dumating ng puti. Corpus, pambol. Pinasa kay El Cebu. Benefit, Air Cebu. Nawala ang bola. Na kay Lester. Pinasa kay JM. JM! Paso. 140. Kanina, Billy Gonzalez. Wala, nakakuha ni Marquez. Rodriguez, 1 minute and 17. Aba? Number 13, Marquez. Wala, so nakakuha. Wala pa rin. Ang ganda naman ng move na yun. Hindi lang nashoot. Nakay Santos ay hinulog. Nakakuha ni El Cebu. Natapik ni Marquez. Pass to Elsa. Ay, 52. Wala. Nakakuha ni Narciso. To Cebu. El Cebu. Way! Yeah! Pagbabago sa kanya. Basta nakapasok ka. Then shoot. 21 seconds. Narciso, long jumper. Short. 35 seconds. Santos. Pasok. 25 seconds. Cebu. Ayun. Akin, Billy Gonzalez. Binalik kay El Cebu. Malakas. There's a mata. Downstairs. Akit na pala. Number 1-3, Marquez. Penalty. First personal. Penalty. El Cebu. Boo. Boo. Okay, nice boo. Pangalawa ni Air Cebu. And then, Air Cebu. Wala. Nakakuha ni Lester. Lester. 15 to shoot. Lester! Sinulog sa atin. Wala. Ay. Good defense. 10 seconds. Sagod. Sumagaan sa taso. 6 seconds. Basa na lang po yan, ha? 1 second. That's the end of our first half. Ang score, 51-41. 10-point lead by the red jersey.
Raptors. Dalawa dumating. Si Miguel at si Samonte. Okay na. Okay. Great, meron dito. Raptor ball. Ang nilabas, ang presidente at si Kaminya. Anak ni Doc Kaminya. Private school. Aldo, nagka-10 sa 3. Wala. Ay, pasok! Sniper. Sagud! 3 points! Brought to you by Santa Rita. Pasok. Oy, miscommunication between Tahang and Samonte. The two new faces for the white jersey. Napapahinga kaya na maganda na pula. Puti. Ayan nga. Healthy team win. Marquez. Ramos. Tumagin-shoot. Ramos. Pidores. Sarmiento. Galati. Pasok. Samonte. Narciso. 9-15. Tanghal. Dahil shoot. Pinasa kay Corpus. Wala. Nakuha ni Sarmiento to Ramos. 15-footer. Pinasa pala yun. Miscommunication. Miguel. Number 37. Samonte. Pumupukol niya. Short. Sinakakuha. Marquez. Sarmiento. Sagud. Pinasa kay Sarmiento. Pasok. Back-to-back basket by Rainier. Sarmiento. Rainier. Rotic ka na. Tapos at least 17 points din na po. Tahal, miss. Yung nakakuha. Samonte. Siyang nagkahinig. Tare, nag-seal. 15 po ang lead. 18 and 7 seconds. Gap. Marquez, long jumper. Pasok! May sagot agad ang red, ang Raptors. 60-40, 74 ang lead. 17 is and 53. Narciso sa 3. Short, yung nakakuha. Pinasa, malakas. Na-recover ni Allen. Hindi ko lang sinadya ba yung tingin na yun. Up! Okay. Allen ni Rek na hindi ko po nila. Isang record niya. Samonte! Tako! There's a two shots. Sa cylinder. 93. First personal foul on you, Allen. First save Samonte. Malamig pa. Iinom lang ang soft drinks. Pangalawa. Wala pa. 3 sa 3. Pa. 3 shots set. Pangatlo. Sa pa. The lane violation of Sarmiento.
ang pangatlo. Pasok. 1 out of 3. 44-60. Still. 16-point lead by the red jersey. 7-26. Sagud. Sinulo kay Gab. Pinasa kay Ramos ang bilis. Demisus. Sarmiento. Marquez. Pasok. Cebu. 8-20 ties to the game. Cebu, nakuha ni Allen. Pinasa kay Aldo. Pinaliwa. Pas 20-point lead. Lumalayo na. May nag-request kasi dito. Hindi lumalayo. Lumayo. Cebu. Fake. Cebu slide. Huli ang bola. Gab. Wala. Si nakakuha. Marquez. Wala pa rin. Nakakuha ni Larry. Mahala si Gabi ah. Samonte. Bumangga. Edwin. Black and Paul. Mahala na lang. 2. Sarmiento. Romnick Sarmiento. Sino kaya magkakape? Second person na second team. Medyo Ang pangarap ni Aldo ang kape. Entertainment team. Romnick Sarmiento. Ito na kaya Wala yun. pa rin. Ito na kaya yung gabi na yun. 18 pa rin ang laman. Market good 3 minutes, 6 minutes, and 20. Ayan na. Sagud. Natapik. Labas. Lumabas sa pagkira. In favor of White. Mukhang malino na yung kape mo. 6:16. Ang totoong oras, 9 o'clock, 8:46. Corpus, 6 out. Corpus. Do, malapit na yung kape. Ang ating karaman, si RS. Yun, tumayo. Gab. Allen. Short. Samonte. Nakita. Kapit. Nakakuha naman ni Allen. Pinasa. Kay Gab. Langat na Giant. Nakakuha ni Allen. Nakatikan. Sarmiento. Sakit ang nagawa ng tanghal. Bas na. 10 to shoot. Sagud. 5 to shoot. Uy, sayang. Natutulog lang sa pansitang. Pero Sniper na sa ano. 20 point lead again. Cebu! Wala, nakuha niyo sa Monte. Aldo, hindi tumalo, nakuha ang bola. Para sa kape, ayan na. Romnick Sarmiento. Substitution. Fourth 50, Speedy Gonzalez. Speedy. Wala, sinakalap ni Samonte. JS. Rodriguez. Gab. To Lester. Santiago number 76 sa Carlos sa kay Allen Ramos pass to Ramos. Tapas. Gab. Huli ka. Cebu, nag-fumble. There's that. Tap out in favor of St. Paul. 4 minutes and 90. Tap out to Samonte sa 3. Malakas. Nakakuha ni Air Cebu. Wala. Nakan JM. Lester. Huli. Kanina. Where did he shoot?
Pati bala, pagod na. Wala na si Rep. Sa ilalim na ito. Umilalim na kotse ko si Rep. Naipit yata yung bola. Dali lang. Hello. Ayan na, nakuha na Rep. Marunong pala mag-under chassis si Rep. Score natin 48-68 and 30-point lead by the Raptors. Ma-recover pa kaya ang Mustang. We have still 1 full quarter, 3 minutes and 58 remaining. Santiago looking for his 8 stands to Ramos. Ramos nagkaroon. Ramos. JM Rodriguez. JM. John Michael. Takal. Cebu natapikan. Pinasa kay, ayun, Lester na. Pass from Cam. Lumalayo. Bayin to 4. Cebu. Speedy. Gonzalez sa 3. Wala. One shot na sila. Ramos sa tapikan. Now recover. Ramos. Pasok. 7-4, 20-20. Nakagawin sa Takal. There's a result. Foul on Tanya. First personal, second personal, first team foul. Dalawang pagkubusto. Mintis ang una. Ang pangalawa. Pasok, specialty by Lester. Two minutes and 50. Cebu. Samonte, stand shoot, Samonte. Samonte. 24.8, 75, 51. 15 to shoot, 2 minutes and 24. 10 to shoot. Ramos, si Chagin, pinasa palaki. Lester! Short. Tanghal to Speedy Gonzalez. Speedy, the 360. Pasok, the veteran of all veterans. Batang-bata. 2 minutes. 15 to shoot. Gap, ng Wesa, wala. Gap, pinasa kay JM sa 3. JM Rodriguez. 3 points. Lagi sa butang ko. Ay! Time out. Mustang scores of the 53. 25-point lead. Back to the live action.
JM. Papawis na mo, papawis. Ganda na tata. Rodriguez, back-to-back na spot. Wala, nakakuha ni Cebu. Air Cebu. Air Cebu. Air Cebu. There's a whistle. Oliver. 9-3. Ramos. Second and third. The personal third team ball. 1 minute and 20. Mintis. Is wala pa rin. Mating factor na. 120. 78-53. Red Mabon, winning by the Red Rookie. Gab. Iba, malaki. 110. Speedy. Speedy ganda. 10 to shoot. Samonte, surprise. Samonte. On. 50 seconds. Thirty. Then the shoot. JM to tres. Short. Nakuha ni Samonte. Speedy Gonzalez. Pinasa. Air Cebu. Air Cebu. Pasok. Betitos na na. Dahan. Hindi. Wala na. Okay na po ang shot clock. Game clock na tayo. 15. 10. Ganyan po yan. 5. Pinulog kay JM. Pinasa kay Kapule. Last. That's the end of our third quarter. Meron pa tayong 1 full quarter and score. 80-50, 22-point lead by the Raptor. May dumadating. Spako ba yan? Spako ba yan? Spako. Fourth quarter. Sino kaya? Magkakalaw ko lang. 80-50. Makaka-recover pa kaya ang ating team? O pagtutuloy-tuloy ang ating Red Team Raptors. Damustra. Sa mga tayo play civic ito ang pinasa kay Cardo kami. Cardo wala sa nakakuha sagay. Nakuha nito nagkakit ang kanisa. Sandro Figaro sa nagtagin mo. Pero pinasa nakuha ni Kaminya. Pass to Gonzalez. Samonte sa tres. Samonte! 3 points! Sabi nga, one step to the right. One step to the side. One step to the right. Tension! Ramos, takes. Natapitan, nakakuha ni Kaminya. Scoop pass para kay Stevie. Sarmiento. 9 minutes. Marquez. Wala. Sino nakakuha? Santos. 40. Ben. Sagul. Sagul. Sinalibag. Wala.
Narciso. Nakakatin sa bote sa side, right corner. Short. Naman sa this. Santos. Pinasa kay Ramos. Huli ka. Uy. Dulas. First personal. First team foul. Sana hindi mo. Yun naman. Ay, si ano pala ito? Allen. Ayun. Kaya pa daw, kaya. Made in Japan na, matibay, matigas. Una, pasok. Reserve substitution. Substitution. Hindi, two shots yan. Pagkatapos sa pangalawa, sabu-sabu. Pangalawa. Sige. Lagyan lang, pag nashoot yung pangalawa. Pag nashoot yung pangalawa. Sorry. Ayan, substitution. Cebu in. Kaminya out. Try error ha. Matigas. Gonzalez, see? Gonzalez, again. Mark. Uy! Power move. But there's Rizzo. Foul number 12. 13. Second personal, first team foul. Pangalawa, split. Sinakakuha. Ganda ng bang Sarmiento. Santa. Still 21 minutes, 8 minutes and 10 seconds. Nakapit ni Consi. Consi. There's a foul by number 5-2. Santa. Substitution. Marquez out. Si Paisa. Santos out. Santiago and Escueta. Target on Santiago. Wait lang. Pinatay. Kahit ng oras. Rodriguez. 15 shoot. 10 to shoot. Nakikita Gab. Right corner for 3. Wala. Again, may apit bola. Samonte. 740. Santiago. Go to shoot. Rodriguez. Pasok. So here si Rodriguez. Speedy Gonzalez. Red. Back pass. Red ball pa rin. Naagaw ni Air Cebu. Bumangga. There's a foul number Rodriguez. Second personal, third team foul. 8-4-62. Sa bote. Santiago. Ganda na ng tira ni John Michael Rodriguez. Balik ulit sa dalawang case Kabir. Ay, di. Sa case pa pala yun. Narciso, huli. Return to the center. Santiago. Uy, ang ganda ng tira. Yeah, for the follow-up. Ang bola, ang mahulog.
88-62, 20.6 lead. 6 minutes and 35. Gonzalez, Lopez. One shot. Santiago. Good shoot. Sinasang ay Sago. Then shoot. Sarmiento, natapilan ng bola. Air Cebu. Wala ang bola. Nakakarap na ng pagod ito mga to. Hindi na kasi kayo mga bata. Katulad namin mga batang-bata. Then, Estrella with 17-footer. 28 naman. 5 minutes and 38. Samote. Samote. 3-point. Sagot. Nice defense by Samonte. Iba ni Samonte. Passes speed. Nakakarapot pa rin ba? Sa 20 on lane. Air Cebu. Ang ganda ng galaw. Hindi na. Santiago. Ang helmet! Basag. Hindi mo kayo. Check out mo siya. Dito ka naman po. Okay, 4 and 45. Estuena. Pasok. Cardo. With his teammate. Cardo. Slice. Wala na, pagod na. Santiago. For the fast break. 94-65. Under 4 minutes and 10. Santiago. Big footer. Wala. Pinakakuha. Romnick Sarmiento. Carlo, wala. Samonte. 10 shoot. Air Cebu. God pa. Si Borgo silang hindi pagod eh. Hindi ka tumatakbo. Naglalakad lang. 96-65. JF. Wala. Sarmiento. Gap. 316. Pasok tangan Raptors.
Daminya. Tanghal. Sa 3. Miguel. 3 points! Si Nino na wala. Wala. Let's shoot. Marquez. Wala. Camila. Corpus. Bentis. Last minute. Last minute brought to you by Santa Rita Basketball. Ramos 3 points. Air Santos. Another free throw. Right up 3 points. We set the title. 1-10. Samonte. Wala. Hawak tuwang. Santos, the lefty pasok. 50 seconds. Corpus! Reverse! Wala. Inverse pala, inverse. 36 seconds. Air Cebu. Air Cebu. Renz. Ayan, Renz para sa review. Renz.